हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसके एजुकेशन पॉइंट प्लस थ्री पिलांकर अनेक किसी डाउट रोचे एवं कॉलेज एसओपी पलि आसी जो डाउट तुम मानकर रही है भी क्लीयर करवा और एसओपी रे कौन रही है भी क्लीयर करवा तुम सेकेंड सिलेक्शन आसी जाऊँ 20 तारीख में वेट कर सेकेंड सिलेक्शन को बट जो आमर एसओपी लागू है एवं एसओपी नोटिस आसला से कौन कौन नियम रही सरकार कौन अपडेट होती तापर कहुई फ्री एजुकेशन संपूर्ण मागणा नुह कौन पर मागणा नुह ठीक ना ना सेटा भी देखिए एसओपी कौन लिखा जापर पिला देवा पड़ो आडमिशन फी को पिला देवा पड़ो आडमिशन फी से गुड़ाक देखा तो बड़ कथा रही जो फ्री एजुकेशन सिस्टम आमर रही कि संपूर्ण मागणा रुह कौन पे मागणा नुह से आम एसओपी द्वारा जो आसा देखा चेक करवा ठीक अच्छे से अपडेट को आम जाना आ गोटे कथा कहीदे पे जो मैंने आम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट करना कहीं तुम एमती ही अपडेट नहीं आसू डेली आउ गोटे कथा तुम मानकर काली पहरदिन को बीएससी बा प्लस थ्री उपर वीडियो आसी जाऊँ प्लस थ्री पर क्यारियर ऑप्शन कौन प्लस थ्री पर कौन कर आउ कौन तुम द्वारा हो पार कि इंटर्नशिप कर ना ना एगुड़ा सब मुझे बीएससी उपर आणुची ठीक अच्छे तो से समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को नोटिफिकेशन सेट कर रख जिते अपलोड हो तुम पाक नोटिफिकेशन जीव और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक दे देछि टेलीग्राम चैनल लिंक जोटा जहाँ पसंद से जॉइन करना से भी तुमको लिंक मिल जाए ठीक अच्छे लेट न करी स्टार्ट करवा आज कार्यक्रम फ्री एजुकेशन सिस्टम संपूर्ण मागणा नुह कौन पाए आ पिला को पिला एडमिशन फी देवा पड़ो तापर भी नजर पकेबा तुम जमी देखिपार ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग परिचालना नियमावली जो नियमावली तुम परिचालना नियमावली ज्ञानोदय शिक्षार समृद्धि यहाँ रही ना केजी पीजी पर्यंत निःशुल्क शिक्षा लिखाई ना निःशुल्क शिक्षा तो कौटी शुल्क देवा पड़ो ता अनुसार भी देखा ओके यहाँ लिखाई समस्त उच्च शिक्षा किसी आवश्यक ना संक्षिप्त परिचय सीटा भी किसी आवश्यक ना तापर अच्छी प्रযোज्यता यहाँ भी दरकार ना बाद दि जाए वर्ग हाँ यहीटा टी देखा है बाद दि जाए वर्ग योग्य उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक परिचालित सेल्फ फाइनेंसिंग एंड स्व अर्थ लगाण जो गुड़ाक स्व अर्थ लगाण कर जो कॉलेज गुड़ा से बाद दि जाए घरोई जिते रही प्राइवेट से भी बाद दि जाए सरकार घरोई भागीदारी बा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मैंने पीपीपी रे अवस्था अच्छा व्यवस्था से भी बाद दि जाए संपृक्त शिक्षानुष्ठान मान्यता निर्विशेष विभिन्न व्यक्तिगत वैषयिक और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम जथा बीएड बीएचएड बा एमएड जहाँ भी रही एलएलबी एम भी बाद दि जाए दूर शिक्षा मुक्त किंबा पत्र विनिमय व्यवस्था माध्यम नाम लिखाई छात्र छात्री माने डिस्टेंस भी जो मैंने करते तो एगुड़ा कौन पे बाद दि जाए ना एगुड़ा निजे सेल्फ फाइनेंस चलाउछंती बा घर चलाउछंती से बाद दि जाए सरकार किछि मुद्रा मान बहन करेंगे ना है ये शिक्षानुष्ठान पाठ्यक्रम किसी पैसा विनिमय करेंगे यहाँ है बाद पड़ी तो योग्यता कौन दरकार तुमको जदि रिएडमिशन जो मैंने कर एडमिशन कर तुम योग्यता कौन दरकार ताले सरकार तो मन इच्छा फ्री एजुकेशन सिस्टम करदे ना तुम जब मन इच्छा कॉलेज जीव कि टोटाली कॉलेज जीवन फ्री एजुकेशन सिस्टम कर लाभ कौन तुम जब पढ़ोनी सो किछिटा नियमावली भी करा जायछि जड़े विद्यार्थी ये योजना अधीन सुविधा पाइबा योग्य विवेचित होगा दरकार जदि से केवल स्टूडेंट्स एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम बा साम्स माध्यम एक योग्य शिक्षानुष्ठान नियमित स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लिखाई और निजर अध्ययन जारी रखिथे ही एडमिशन फ्री करा छात्र छात्री मान श्रेणीगृह में सर्वनिम्न 75% उपस्थापना रहा आवश्यक अटे जहाँ बायोमेट्रिक डिजिटल अटेंडेंस रेकर्ड माध्यम जांच करवा बाध्यतामूलक तुम मानक डिजिटल अटेंडेंस रोन सार मैंने अटेंडेंस पकेबे डिजिटल अटेंडेंस रहाँफल कि सरकार को जना पड़ तुम मैंने कॉलेज जाऊँ ना ना जो कारण गुड़िक विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्री मानक 75% उपस्थापना न था परीक्षा देवाक अनुमति दि जाए यहाँ कर दिज्व जदि अति कम हुए कौन से कारणवशत 65 कोहल कर कम नुह है यही योजना अधीन सबू सुविधा एक स्नातक कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रथम थर पर नाम लेखा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃ ନାମ ଲେଖା ରିଆଡମିସନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମାନ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରମ୍ବାର ନାମ ଲେଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଲେଖାଇଥିଲ ନା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଲେଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ନା। ହେଲା, ତ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ଲେଖିଛ ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ପରିସର ବା ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ଏଇଟା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। କଲେଜ ମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ନା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି, ଉନ୍ନୟନ ଶୁଳ୍କ ଫି ଏବଂ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଫି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦାୟ କରାଯିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବା ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପୂର୍ବପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ଫି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ହିଁ ଦେବ। ହେଲା, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନୁହଁ। ହେଲା, ତମେମାନେ ହିଁ ଦେବ ଏଗୁଡ଼ାକ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରହିଛି ଫି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତମେ ଦେବ। ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ତମେ ବହନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାର କେମିତି କଲେଜକୁ ପଇସା ଦେବେ ନା 10% ଲେଖା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ 10% ପଇସା ମିଳିଯିବ କଲେଜକୁ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍ ସେସନ୍ ଉପସ୍ଥାପନରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ମିଡ୍ ସେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ 15% ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ୍ରୟମାସିକ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ବନିମ୍ନ 75% ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯାହା ବି ରହିଛି 75% ଯେଉଁ ବକେୟା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୟମାସରେ 25% ଲେଖା କିସ୍ତି ହିସାବରେ କଲେଜକୁ ସରକାର ଦେବେ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫି ରହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଏଇଥିରୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଲ, +3ର ଆଡ଼ମିସନ୍, ହେଲା, ତାପରେ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ପଇସା ସରକାର ଦେବେ ଆଉ କଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଇସା ସରକାର ଦେବେ। ବଟ୍ ତମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି ରହିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଦେବ। ବୁଝିଲ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଅଛ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିୟମ ଥିଲା, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବ। 75% ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିଲ। ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯାଅ, ପଢ଼, ଭଲରେ ରୁହ, କାହିଁକିନା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ମୁଁ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, କଲେଜ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତୁମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।